miakda Sinimira gomde Rela miakda Mara gomde Rela miakda Zulsa gomde Rela miakda Paseo anisoma walige Sam gwamane paso gwama bola yakda Bonjour, 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 bonjour. Comment ça va bien. Au sanda to gompanga te sambange. Ya nembato bine silra. Good morning, bonjour, neibeo, anisama walige. Sangwa mane paso goma bola yakda. Sambulu gomne baba na mare Komba sambulu gomne baba na mare Neibero ardoka nifne yore Ani sarma bobo ka nifne yore Walidem dorika nifne yore Komba sambulu gomne baba na mare Burkina Be Good morning, bonjour, neibero, anisoma walige. Sangwa mane paso gama bola yakda. Neibero, ibe kibare la fibe. Anisoma era sira auka kene. Walidem, kolgem wali. Bamela faso gomye, bamela ubur gomye. Naba yena gomye, naba wera gomye, naba yado gomye, adiaba lompo gomye, agin traware gomye, silmina badiko gomye, yanama kom gomye, relam yakda, relam yakda, relam yakda, silmira gomde, relam yakda, mara gomde, relam yakda, zulsa gomde, relam yakda, paso gomde, relam yakda. Yampal sa télévision a jet ba fajil chepi yampal sa radio a chalgar ba fajil chepi ya savan media e chilglam sambi otonwa savan media e jiso zulem sambi otonwa render pusam bene yamba tia teneda yibio pinda pusam la dikranta hadia tirunda ya marsa kiura sam pisibu la ni lo tone denda runda lime ya teneti le yektaba nantiu sa ne rahmo poitumde an lebandika an tasiam sa ne kibe kun wenge bangai sa ti sa ne runda yibe wa ina pama amediam yo sa ne radio masinda me ina pama sa ne television zinge anufu bonkungu ina lebe mikamenti a mikael mbebe ne ina lebe mikamenti ya azuel mbebe aya ina mikamenta wilimbe sa ne wala diffusion zinge ina lebe mikamenti ya natali kwalga wa mananem san tererunde yibe wati a porp ti sakrejesko denda ya ninkan sa na zindi sa ne wala likon to ne to wanya to nunde yibe wa ti daba pam pitisku ti am daba pam pitisku ti fajil te piraba pam pitisku den sa ne kibe kunzing nunde yibe wa ina mikamenti a Alphonse France drago orona brazana ba pulma bi kwainga ya ba mambe ka nunde yibe wa den nunde yibe wa runda wa apaton ni mami ande pa
pa patio la yela ga ay am da tab to bang la ti ndo yela ga fu markato grifa to ga pa patio ay fo ba mi pa da kise ya bang bati ya semen singre ye tet po ho da kelar ba fangil ya auto ye la ko do se ti yela to pa ma ya auto e data man ti semen pa la han ti ho do to be ti usra tali ho do la tali bisi and then ya mam nga isa mer mo sa fo bi ko nga isa mer mo sa fo so Mohamed Lamine Kwan biga Mohamed Lamine Kwan biga ya auto ne to ma bi ko bari de fa ya wa ya venda ya auto bala anta so ko mo ya on ko fa aye ya wanda ta wa ya auto bala ya auto ne ina mi kamenta alaji zida waka sidna ba bamme na sin da karunde biyo kala bil wala tinna la mata ba industry ba ni sin biyo anta semba runde biyo gar pusam bene amma yilam de ne itene da biyo ende na wudga ta tawne tulum antirik seba ne wa mazut ko ni sin biyo ne anta sia runde biyo tirunda ibe wa aujourd'hui au faso sebrane wam de zugu optala tonen kengene atoma sankar buda abi elementi ade avril ki rasma yo bason wata la na tulo on lu buda jan passé en kaw buda ya toto la ne bana bangi elementi bonko distribution a pakka san ne showroom bakulim se yonde aya zuno ko la yelti mon conseil ne wala sanama borba ane carrière tunba sebrane pile yibzi ki bakanga mbebene yela mate CDAO wa jinga tiska Mali zugo Guinée ni Burkina Faso yela mate sebra nga na singe kibakanga mbebene yela mate ni du jour ma talla ton timini tabra bola bala sakande gendarmerie wala basbla me obji sebla me to blore yela mate entreprise na mata tore la bi sia to bi pana pam go ni mo raga en tien yuma nu tore sebra nga tab singe kibakanga mbebene a jefu go masan ne ne bni si san démission bamba hada parti politique rama ayele mete IPC au point ton pa ma vaccination kan ati e ba man ton ba fay yele mete yel kan apa ton nim ton de yele mete zodo ne sodar wenge o esira man bole ti Burkina Faso ba français la boîte petit la Russie solma mbaw sodasa zodo sibra nga yibzingi ki ba kan ambe bene boba dula so cher zutu so ti zutu inami kamenti do sa buto torma ndame ruko da regandame haya ti sa fa regandame inami kamenti jala fa regandame tini ba man do sa so ti zutu nenda abukama yele sebra ninga waye zigi adia aujourd'hui au façon ni wam de zuko esela otorunda ibe l'observateur parle sebra ne wam na zugurunda ibe gomna nen tondo sane wala ko darit li ligue de senya basbasa zikanga buliga meti tan sobe sorsa sinya sababo ankiti tonorit le opoin ti da yika andoy arenda bwane venam seba nen pisi la ayembar zingim talla tondo ankenga nan to wuligi député ramato sop kodoro Alassane Balassa Kandé gendarmerie wa bolo bla men kilri nan logor pori basa bla met table bon kulub zakin seba nen na zingi ipamda venam abugo manen tondo sane wala entreprise iboma fator soba ana kiensa togo politique point ne da wuliga metile kanga nan pabe soka ane bam takso wenge seba nenga na zingi yitem pa ma koisi kibe kidba sokoba top cote venam preda Thomas Sankara boda yeloto yela meti ya avril kiura ma yoba son wati la sari boda banan tonre an kaw boda to so yawlam koyara absam wonti vedika seba nenga yibzingi ipam na venam ren transition ha sera don wogol wakat ning son rotoa so komen nangi ya asanda wana mana wana sidi ora mbasen zindi wani leklo ninga an ko top kurma tumna tarata wala absanda yansa ning ninga commenton l'événement wa wata zugo seba nenga nuzingi l'observateur parle tala tonen kenga to wuligi ane UPC tor so basi firen jabri absa ngome abi la meti hane henki de ne wa wen yimba parti wa ton minima yele kanga bali ton to lom pama politique vodor henki ti yele kanga pale mazaba tondo seba nenga yubzingi I pamda venam abgo manen tondo Guinée solman nan wuligi tenga na ba sen ki tini bnis fa gil kep san tar zar seti a leta wan soa to ti be ne ti patun sora a de buliga me a selu dalen diallo ne dombuya bulldozer dama panana e seba nenga no zingi ab gomna me
yel kanga ti tõe n paame yaa wa n be l'observateur paalga. Le pays wa sebra ne wam da zugu ina mi kamante azifiren diabre foton bebe ne a talla seka ne tabisa abiyele mete lebran yepra ane manarangade bumini ngason somba ya onde watane tondo idzabra suya zugu ton senda singa manda sebra ne ngayo poezi ge azifiren diabre to so wotone yelamenta Thomas Sankar Kuba otone yelamenti irdan gumi sane sari budwa sana ka buda avril le kura sama yo son wata sebra ne ngayi bzinge kibakan ambe bene yelamenti fu so rasma yiba fun huna ko isata la tonon tuminigi te président MPP président Alassane Bala Sakande obranyo problème la vle ko mbasablame sebra ne pila na zinge kibakan ambe bene yelamenti université Norbert Zonga ro san sirbe ne luya binda be mebzuga kitamati entreprise yibo labi sia to panale pam govne ba rantie sibra ne ngayob zinga kiba kan ambe bene yelamenti sitara isan zar san ne terabanga ne ba yi me wini gap sun samse la kotamen to biens la kisi san ne jem san ta nu tikrfa san bene bolore buda bolore société wa awo nyese la kisi nu tikis kan sa fa sebra nga pisi be zinge kiba kan ambe bene congrès yibon soba f sinter sinanti si Suleiman Badiale le brandi kolam ti abam lui nayi tawre to onti secrétaire général le denda ya le pays wa sebra ne wam de sugu ko ni simbe be runde yibe wala otone Sidwaya sebra ne wam na zugo tala tonon ken Burkina Faso oni sum puku de no gwa Saint Region du Nord abgo manyo ko lo yele woni gite go nema ade ab kinga da sane zeta ba pele bene to banga satila na yol sama seba nga yibzingi I pam da venam tala tonon ken ante go me na wuligi sanke de na watenga nuga ya toto abila meta Alassane Bala Sakande gendarmerie wa kolum subla me bolo bla men kila gari lor pore o bas bla me table ba en kuli seba nga yibzingi sidwaya kota ton venam sidwaya tala tondo on nanti wuligi Preda Thomas Sankar ne por na mabam pile yiba kuba boda yela abiyela me ada yawolam koy raps monti verdika ya avril le kiuda ma yoba son wata ladna pame yel kanga mbangi wakat kanga ble tala tondo an kenga nan to man tarso sin kanga buliga me ya tum da jinga mosa lar hangu net kam fawa ren sebanenga ayib zingi sido ramba mana tarso woto ni semen mo sanfo. Et lamenti évasion ya le pays tourne nord c'est vrai emre sin trasmo popoi anen wam de zuena mi kame ti ala la manda a Philomène nanema to bonta filo in yele me mamira ba ya ti la filo wa Burkina Faso ti tonda rima ton kan tawri sibra nga yo poisin a filo goma wotone yelamenti sira pour yel solma unicamente ade wakat ni ngam sanam pousser on ton pam la fi songo sibra nga atam zinge ti wakan bebene yelamenti ade ya wuda anule wotone santon zabe ne sonda sibra nga ni zinge ti wakan bebene yin da kalede ade anyawonde pam yawdo sen yin ba fajil chapi 2022 yumda sibra nga pila yibzinge ti wakan bebene mbawda mi lati ma ya so bayele me ali bon lu ne abiga samba la runda yeli banda ton wa mam neng nen yeme ko ya kala wotone vui ma ko brazil so comme anje seringa nyam to men wa kin yikar mwelade ti sami kam ti am si no ngata ab sit sirbi sebra ne ngayi bisinge so ko la wotone den ya évasion ne wam de zugu ko ni simbe ben la wotone dunda yibewa l'Express du Faso sebra ne wam na zugrunda yibewa abgo mananton wiligi abala sandabi gendarmerie wa nugi la libre ambassadeur me ren yap sambol ben kilra yelle labgomda nentondo tala tona nan kengan to wiligi san parti politique de ma poussin ya wen yi wili tam démission à moi zikanga so comme nangesi ya bon ira sande mbetum kanga pokonti to engade sebara mana tarzo anenga yibzingi tala tonen kenga nan to ligi sidi oramba lebran jindi ande keno nisa Mali Guinée Burkina Faso abe la mette sa auto ne centre lo itema ya totba rien bala seba nenga yibzingi l'expert du Faso watane venam zikanga abgo manen tondo on na wiligi hane terabanga azabo la ya toto abe la met adi la menga la auto ne
rẽnd yaa vẽenem sẽn yi tʋʋm nao ning me sẽn zãad tɩ tẽra bãnga zĩigẽ bãmb sẽn gom la wotone sɩd be zir wa zĩigẽ b wilga tõndo sɩd ya rãmba sẽn bugsd burkina faso rẽnd sebã nengã tãb zĩigẽ b wa zĩ-kãngã b leb n goma ne tõndo neb nins sẽn wẽd yit b basd pa tɩ rãmbã la b gomda y boma fa yelle n wilg b sẽn da pa segde n maana soaba rẽnd yaa wã n be l'express du faso nenda ya seb ninsi sẽn be tõnd goamã roog n dũnda yibeoogã la wotone tɩ tõnd da rɩkd b ne wame zut koe sãn taasd yãmba ned d na n gõdga bilfu la deool n wa tall yãmb n kẽng ne tagsgã a ne yel-bũndã pʋg rũnda yibeoogã bɩ d gõdge la d waabo dẽnd na n lika www.savanfm.bfe n lik be ne n gese ya bõe la alaji zida buaka sɩd naaba ning be n dũnda yibeoogã n kõ tõndo rẽnd dũnda yibeoogã yel-bũndã ne tagsgã a bee zĩiga yembre tɩ d na n lagem taaba n paam wɛgsgo ne alaji yibeoogã d na n sɩnga ne yel-bũndã rũnda yibeoogã yel-bũndã yeelame fo na wa sã n tõog n kɩ tɩ fo gil so-yooko bɩ f modg tɩ f noorã ra wa tall fo n kẽng so-yook kãngã zuge bi ratelam tɩ wãna alaji fo na wa sãn sõng fo fo gil so-yooko bɩ mõno tɩ noorã ra wa tak n kẽng so-kãng zuge fo na wa talla fo kẽne n tɩ bʋdg ne fo n dɩk sore n bas sore ning sẽn yaa yookã so ning fo m da na n di fo zĩig ninga pa rɩ foo be fo noorã tog n ta taoor mosã tak fo n bʋʋ sor n kẽng sorẽ wã gũus ya mi tɩ goama wakat ninga a tõe n yɩ sabab tɩ bũmb ne ning sẽn da gil foo lebg n seg fo goama yĩnga wa ãnda sĩn si bũmb ning sẽn da tõe n seg fo wa pa segd fe sã mikame tɩ yaa wẽnga la goama a tara wakato t'a wa tabe fo gome a tara wakat me tɩ fo sã gom tɩ paa wakatã bɩ a wa ne zu-loɛɛga a tara wakat me tɩ sã wa tar tɩ fo pa gome tõe n yɩ sabab me tɩ zu-loɛɛ paam fo rẽn so tɩ goama segd n gɛta wakat sã la d goamda rũndã wãm tõe n yiisa gom-kãngã bɩ zaamem da tõe n yiisa gom-kãngã tɩ yell ka yela rũndã mam tõe n la yiisa gom-kãng buud bɩ pa rɩ bɩm sãn bas tɩ ta beoog tɩ m yiis gom-kãngã yell ka ye n bas n tɩ ta beoog tɩ m yaool na yiisa ẽn goama me yaa magbo yãmb bone mathématique bɩ yaa magb yellem bɩ a pʋgẽ dẽnd kibakɩt bõa tɩ wilgd b ba tɩ bãmb magd woto wakat fãa yiisd kiba kibaya yaa woto sã ne kibaya nengẽ wã paa sẽn lʋɩ fo nugẽ wã taar n balla fa rɩkd n yiise yaa woto yaa sɩda bala kibara tõe n lʋɩa fo nugẽ wã yaa wa taan kãsre yaa sɩda taan kãsre n maanda la wãna dẽnda bugunda me dẽnda bugla yãmba boone ka tɩ frigo yãmba min dee gom tɩ b ninga frigo yaa sãn na yɩ tɩ b ra yãga yiise tɩ b gũus n gese na n yɩ wãna wãna sãn forg n lʋɩ woto yãmb dɩka t'a yaa taan goɩɩga bɩ taan kãsre yẽnda yaa bugla nan yaa woto la pa rɩkd ba tɩ yaa taamda bɩ b sɩnga rɩɩ bale ka bote dẽnda yel-bũnda la wotone d na n talla taab n kẽng ne tagsgã tɩ tagsgã la yɩ yeelame rũnda yibeoogã tɩ neb sula a yiib n be tɩ b na n kao bʋʋda tɩ pa be yam ye yaa politicien yoodã n paas ne zabr nin-kʋʋdbã la tɩ tɩ zãma a yiib n be tɩ b na n kao bʋʋda laasd tao tɩ b na n pa kie den na bran din ka han pa ki han ka ner buda kudge bon la santi contumace kudge bon ya nan bo so ta pa be ba man nan ketin kenna ne ton ka to zuin ka do buda la to nan pa wanan ye bam zu buda zuin ka be ka da me te kudge na sa da man bon te contumace zama yiba ya andamba pipi ya politique wen saramba ha am min pa to son wele ne bana tiẽ dame ti ha man politique fa ya wen politique me ya wala tuma taban politique me akai il pale ba ha ton ya abram wakate politique da man ya shira
la wenga sobla han pasuma a wenga soba fo mana la fo menga pour yinga fo runda ra ba yinga ba be wora mana ki mi ka pak fo ba fo pa ngana yi sabab ne busugo kinong pour ka pak fo ya wenga le soba bam dama la ya kad ziri mando bam dama la han wete ne bezut ne tab mando bam dama la han judu mando ni soba ya wenga le soba den de wele gabe la ni be politique ora sam sur tete bam kay fa ya a wensa aha bam damba obna zo singa buda kawbo taw to nan pawanande bala wenga so fo ha manda fo menga ten ku ne bam famille fo ku me ay fra am permis ku mo to pa be ana la fo ten ta hu to ten manga to ya we nan hande ko mam so ya wala afanda serde me wa team do ten pour ti fo yi sabab ngondra suis ti team do pa me ti team do ha pa be ten pour yi sabab ti ne man kalm ba team do ka pe ya me ya fo nko bo ya be no ka to yo ya woto wala sabab ntoy to manak sore ti fo ngondra yi suis fo ngondra yi suis sababo kitam te sura kasoma e sura kasoma ten wa ni zulues to fambo fa ti ne man kalma pour ya fo nko ba din yele ya wusugo e fo man comité fo kume ba kume ni ko som ni hon ko to nyoga ban ti pare de be ayo kan ba mana vienra la fo hon solo mana sa mwenga yida e bam dam ba mana afo ni fa ko ne day vienra fa yo fo paro la mo la han solo bon ko ne tuska teka ya bam sababan ki tet ne tuska teka ki ya yelbedo e zabare izini to mwendamba ay te zabare ni ko so la zabare ni ko so me bebe zabare pour me tara ni ko so ya wense bal zabada tan so han ken zabare zabare me na fa atenga ha zabare la mo da pour zaban ko neta ye buda to re la fo yi kamel fo tara zabte o bala kisga zagla mpano nga zagla ikinti yaka yora ni soba nana sada mboti criminel de guerre bam damba soto bla me nane politicien wen saramba ni singa boda la hatop nan peki bam watin kilo te boda zen kaw me ta ken dum ba ya fo nan de beten mbole te wele jere be fo hotel reservation fo ta kyanwa te ko kadanti ya yam samra numero auto yam ta tra kombala ba me ne ngwa auto ne ba mate shigla hara yon katab samra numero bugmaro ko ze ya pere tanke dum balka bur kalebe den ya auto ne i kelgamla ti ya yelbunde ne tawsala auto ne asaban ni ngap sambonti e ko an yi sababo te pa mi on de runde yibe ko bit pusba Salmata Tuma bah pia bala waka Salmata am nam bonza po ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam bunza men je masa nata kingu foka go mam ligdi nanda sanfande ya import fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam mam ligiti mam da son fande mam kira wa mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa kora mam liki son fan parler to bonti eko ti mam ya ti mam na sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre son fan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya dako sa eko pierre te kasati ta yuno ka comme debout fe sam pek fura matam di kanjela mam da tamen Mchenye ai Salmata
la za pogtaare na yini fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tin pa mala boutique ramba fa poussin rason la tablière maning isandat venum biwe banga 25 40 18 36 renda da libran wa me renda alaji e dia amante e be rasma ko tius ko runde tene tene wa metsa en geste bazuta e dia kiba buto tore le mi amete bo so rasma yi be san ki internet zu yel wo so mana pombene renda e de pana ki internet wala na yal sa sheba zuga te dia amante e gwama ya wusko san ki ne wala sana antiuse dans les wala kudoro et kudoro ya amati université wa Norbert Zongo be wa entreprise mun da metro bene la karndo tienga la wa shirga mema na tinyoyi ti yella wali ba boure to beto o man sayni vice ko zugo la entreprise na barunda ndab si ba problème jikanga yam gomda hen so amia si ba ya am sokko men nge sibara tiak la woto bi bale nyoy nyaka ho na la nyaka la hampa putora ya nyiduga am tedam ti tin jemsama la nyiduga yam ha yak nyoy henta na se pate ti sin yu manunda tumbala ndalere ne pete re tumi go ne ra tumi wala men mo santara eta handa tum ya ko tendi ko lam tum pa gita kin so yendi go ne ra tum la po men na bang la hala tum me mi man go so wala man go so den si ko ngam patara gom na ya ko zugo bala tu mitibla hazin na mare yi sibara den de si wara me ha mi mane ten tumba me gungu dame bale ro kasam wala université pasira ta me ba yiro kum zugu me be ya shida po hon pa université wa bale wante ya ro ni fa ya adam bi sin kenda pon la bita bi mane gungu ya shida den si bu kangam ten dam ta jem sama e dia amenti wo so rasma yi ba ha ki internet po a go moment e bo ma fa anti nasane wala e politique ne bkere ya tobratul bul parti la ibo ma fa so men santuni aba tuum no kasa ngai mo kulima pakro bo so asma jiba ki be ba so ko lon to blek ete yella pa man ya sid wala bam takatu to am to li ba zuti pa am venam bis mam sura da yino la ebo ma le ba sama mam sura ye pare mam sura da yino am wa ya kibara abo sura yino ye la ebo ma menga le ba le sama mam sura sibura da ye ay ban mam da ele meton pa ma faar mo mbum tira ko ngara to mana parti namba tenga nama eton pa ma de menga ba ton pa na le pam na ba ho tan na zoom bing la yaw no bon konton ni ya shida ba ni zo intara ya shida ban mam di kala me wala tem sa taba rakaram pam na ma ya shida wala Donald Trump yam tendi ka bumbo fan do ala peut-être Donald Trump joue que bum Maison Blanche ay passage bani hen tara zo yi de Maison Blanche zo intara yi de Maison Blanche ya shida ya wala e bomba fa na tibe ko siam e bomba me zaka ni se soma yi de ko siam ya shida an ken ne sile ni sa ha pa ko siam lo asa me paten en pa sile ba me antar bato yoram ni sa ko siam nan patar bato we anta robert ni si na sa temhle ni sabla zamana tembe da fa gil japon na ne Burkina Faso ko yam ponga fa patare den da hawati bebe bum ka be ko siama hanandi kan songa me ayo han pa ya kan son ko sia la yam ne bum ni photo ni hin to lon ya mam nya photo kan am sumure yi no ya sitini ni hungul ha sebra gul ha ne pawre la paura ya obe ti fo handi ke juno ne dan los ko me a pok de ne jin fo noro ye paura wa ne wawri photo ya yelem ti photo wa rika 2020 wa poka me ki ura han pila ni Abdoulaye Monse député Koutran yela han ya be wa ne atum nan tase
abla mo se mana tum nor hombonde ti sitab 2009 fa yum la shinga a shingra yum no wata woto e bo maf songa dala me sitaba tum da ya boy ya rik ton mo futa modota apame ke duni wo fa ti neba bang mo futa den mo ti salon international de terrestil ya yin so bala sitaba bi bange te bo maf yele me ti burkina be want man bum ning ti na king ne burkina tawre ba me ning da nugun songa den a sir songa la me ni ligid venra le ban songa ya ha ni jour kyanga bala e bo maf sababin kite tanan to man sitaba Malabo, Guinée équatoriale. Ti Guinée équatoriale na ba men na ninga lugu songa. Ti Burkina Faso zugu jet Guinée équatoriale. Dene pam wan yitbe watwa. Ab taksa met ni ning songa ba patwen yima yelle. Ya ne tap tal mbo te trophée wa. Attestation de remerciement, reconnaissance na wa kwen. Abon kwen sa wala bon ko yete bana ndika photo. Photo wala ne auto. Den ya photo kanga tatom gom photo yelle alebi sabab to ken Djibouti tonjin Djibouti ti Djibouti na ba menga je kana oranti wawba wa Burkina Faso koda lamda koba wa Burkina Faso nutum da ma hantum ne Faso dam faneo den ya son kang la ebo maf songa la photo wa yiwa yele me te député o hanya ebo mafa te a parti politique le braton keri la a soba gul ha sebra ne wa ne pawre wala yele meti ne pan kabarak ramba yibun tunta ba kami ne kabarak soba ne han pame la kabarak soba a ine ngwa ina kende tulli dina mam hungu moto am sura yino a parti kanga yen han create nam la nam baw am pam nam ton pam de men mam sunu ga nan yi kwaira da yi kwai ti boy e ba mahtara biri ble yor mbon ta Bashiru pakatum nore to bon ti showroom ya sibra da la pakke dina boala baba wanta wa wana sirmuni wa ne bataba e showroom me ya hanan ko hurman sini bete la masin namba tedu wa han tum do sanama ma do soya pale ba kan ti commande na satin ko re da fa kabala ya ligda nyagara menga ligda ma menga milliard pihnu ila biga pay menga aha den kibakit ba beda be moha obinya e bo ma ceremony wa mena na soka ngehe goma han gomna parti wa yella ya sidbi ada han lekko ayelam ti boy samam sura jingo mo hala woto ne bala yela me te e bo ma fa a bedri ma ya wa tentore eta wala Burkina wa pa ngala handa tan goma ko pa ngala na tan goma le bam patner bam suga to ya za tem sa yibi ayo bale handa tan sa Burkina la bratan sa ebo ma fa na yito te sa ne na ma boba anan kana bamba soxla po bam programme wata nan kabe ti la wena za ne men la wena ale bon da wena tan wena za yini ne soba den mam sama am suran sama ya jikan bala am da tin da me ton pa ma ne wala Adama Barrow ton pa ma ne wala Patrice Talon ton pa ma ne wala Donald Trump na wa na mo wa mpa wa na vani buide ligda wa na ndi kamen ponga song ni buide la micro te aw la yel kaye la Burkina beramba mam pami yam ne yam data so bay rikma racisme pam dum ni hum pa compte ba wite blan han compte ba me wite blan yam data boy mo ha pami dati pam dum be pa compte wa yawo ye ne be pa compte tout ba tera kan pensa ba ham mana mo yawo yam ba on kwen patile me ta kwen patile me ta kwen yawo hale compte me yemele zulaira den Burkina Faso ma ser de mana sugri da mana de men wani da mana de yashida aha ya nyam han ya ndik tin hem patara toron po wa Burkina Faso to wana moya lok yam net han twen man yella ni si yam tenga menga go hner han patem man ko yamba bi man sugri ti ya wana am kuni aha nenen panan yan he so ba zugun kause ya ibo ma fa samam sura bala la dernière meti vous sera sama yiba ba yoka assemblée nationale la tawso kudra bala la sakande
la breve on bas mana gonda to pa yo kom ya habe mana gonda te bolu la bola me shohe bolu la am yet nyokra ya wa be digne biri ti ayo pa la bure bola la me bola la me kilo shohame bolu la me shohne gendarmerie nationale la chance rapport à blébron yisi blé bas yisi pa nyokko bo ayo ba habla blébron kulum gom da dende gom kibaka ga don sire wo mame yam te siaba zuto gol sa ba yekatawa sa de to yokala me sa na to boala la me kelere ha te ya otone dende ton patien go mi so ban zanjiga sampa wal zandara miriwa wayi yeti a wote yin la ton boala wa ton patien woni gom da sugi hande ya pour créer me boala na wo so ban mi yi mi ko kibal to ki ba kitba la nan ka boton ton me wo matek la woto boala bla men kelere le bon kulabire den ton patien pa bu me ejuge ya shida shaba ya gare yo shaba ne vraiment Thomas Sankara buda avril kiura ma yo be yo lad na mbange buda na ngana ni ya ka obala ne bi ya wuto na ti buda ka obala ni avril kiura ma yo ko ati labna jin to se si bo han be ne bramba si bo han kane bramba la tauteneta les croyants farming wo ke ba farming ça dame bonne te mémoire en défense après on ko nebla ni sempa ma bzula era avocat ambassadeur te bamle ngin tebe abrenda ti lore ti sokanga wa ya avocat ni hen shong de ni tu zum bala kombo la ko malam tebe ay kiwlab na ko ba bi vera mona pianera semaine à table fa te bamle sogole wa shinge lam teda parba wa anton ya général Gilbert Gengire bamma yikoptore na ngome faab menga la hambe siabon wa mimiti bala Gilbert Gengire wa ne koisbe ne ba handa pa wo den koy bamba Alphonse jin bela kele son ya woto bam nan tala kam ana mo do wa ne koy bamba ti de pam fenam ne bumning hijindi buda jinigo dende edna baham ta Alphonse kengene chebro ya woto te edna kengam ti l'observateur parlera sebra nenga ayibola nenga tap zingi tala tonan kenga buda zinga bela meti ya olam kwaya ambonti vedika anan luya avril kiura ma yoba san wata 2022 wuliga tonti nebni sepsan ningitala na sa dambonti accuser ramba bampila nasa san ningitali prena Thomas Sankara ne por na makuba yela wenga wa ya tibange tet san nangisi ada pombene ne piga la yibu hambe boda zingi sa ne bodkanga poe abnam banga me opan la gisi avril kiura ma yoba san wate 2022 na yi salle de banque wa ade mili na wa zemi yibe wakat piga sasa la sari boda banan kolori en combien wala mkwaya ya woto ne la sari roga tor soba urbe meda nan torsi marse kiura pisi la no ya wala mdar san zindi wulikiti sa koisi gwabala di tongo sane bodkanga zinwa wakat kanga same hanki la mosa ya bam kwaya la sira dongu la ti bang ti ne bni sin yawl man ton ya kwaya nan ti boda ko mo soto ari général Gilbert Gengire songoba mon avocat ramma ba man di koisi renal pour me ina ya meti ninga sin ya litawa nore sa mon agent judiciaire de litawa ba metal la ko jepsan zeki na wuli tibari ki len dogol bamba ti nebni yus na wa sibra yawt hambe tabra ma sekden yawe borik ti ya litawa na yawa ba me William tibari ki yel kangan dogol bammi ren et nan kieme abuaka derme saman kasito tibi l'observateur parle be la meti nemwi donores sa en cause etap kon yom pisibo général Gilbert Gengire ha ne metra Paul Kiri nyawa ya sa da monti 0 ya zalam tibali tikri pabe abuliga meti avocat ninga sen nande koyra nanti ayima dik mohambasa ren avocat kanga ya général Gilbert Gengire avocat yimri yosum wonde
tɩ maître Paul kɩɩre yaa bãmba n na n dɩk koɛɛgã n na n gome n na n wilgi tɩ sɩdaab sẽn ningda a golf taale tɩ b yɩ sõng wẽng n kɩt tɩ nin-kʋʋr yen na n maana a yaa bũmb sẽn yaa ziri tɩkr kabeene b wilgame me sole prɩɩda b yeelame tɩ mam raadengã a yɩ sõng wẽng n na n kɩt tɩ nin-kʋʋre yen na n maana la yãmb sãn gom tɩ sõng wẽng yaa wilgdame tɩ yella maan beemo la yaa ãn soaba rẽnd bɩ zĩm bãnge tɩ zĩ-kãngã yaa tikr sẽn ka be la b sẽn gom tɩ sõng wẽnga la b na n kẽng taoor n tɩ wilg sãn leb n gom sõng wẽnga sã ne maam m dat n wilgame b pa tar dossier kãngã pʋgẽ b n tõe n lek n tik n paam kaseto n wilg t'a Gilbert Gengeere sõngame bɩ a waa ne zab teedo n na yɩl n kɩt tɩ sodaa nins n yiba n yaa kẽng n tɩ tʋm nin-kʋʋrã tʋʋmdã tõog n maane zĩig baa ye yãmb pa tol n tõe n yaa kaset kãnga n wilg t'a kẽesa a toogo n na yɩl n kɩt tɩ prɩɩdã tʋma sẽn gãd ne pod na mam piila yibã maan kaalem octobre kiudan pila no 1987 tumne ya ne tabna wiligi monsieur le président kaset ba yi patolembe a podon pa be sin ba yi mari ren bam na to sa woto la wiligi ka neb ni sem piu ka ne la man ko kaset bu totore ngome kera wiligi te ya general wakat ni la wa manwa nyeme aya bum yam pa 20 ka yelta ya kaset bombo te bali yin pa 20 ka na wiligi to bi son wen nin kore na mani ren zikanga bam da tameto bangi ti kaseto pa be zikangi labna ki lambo to ke sa neb sen ningra Gilbert Gengeere tali zinga yemra woni ta ken sa togo na yilen kite ti nam nan de nem panga zikanga avocat dan ki langoma me zikanga maître Paul kire na wuliga me ya ti bangi wakat ninga yela sa wa mano ti Gilbert Gengeere atara yom pisi la way runda ya obiya general ya sida la sem bilgre bi uma nda zem toto la absudan nam handa ya toto bangen seti lieutenant wakat kanga apatar panga an tren diknori ti tawdama zinden tumni fa han tumna ya tawdama ya tamane la manda ren sa ne bamba it banga dame zikanga a Gilbert Gengeere sanda todori yel kere tawdama ya tamanta pamane ananam pasen la me kuramba sori wiligdame tara patari antoen vigi tawdama san konori abana wuliga zikal bam ngomna ya nem sen ningre tali to bi sababu kiti kumna am solore to pami sembe zininga nye ya bum avocat san tagadi tapata tikr zinga bale nora yingro wa to kuramma an to solora nora han wan le bam nugun teka ab to men kiti yel kan na pam pizigu lable mende ko yaranta yingri o commandant du o commandant chef rate soda sa to soba wakat kan ko ya yibe wa bam sen to bateka oble ta sa yingra bid bang sa ton paton wari ki yelle anan dola zikanga la hane sen kende son wiligi to bo men na ki de kasetram to mu no la to sida ab gomare labna wiligi ton ki lame to gom ti ya wala ki sa tous pisibu to bari kan to kon adraba jetienga la arasa kan to si yel kinri te venem puki bamda tamen wiligi ti ya bumbu ya ziri monsieur le président balep son gom no to no wa ton data men wiligi ti yam bangi ti yam hanna ka boda yam sirde tika bom ning sembe seba poa an ka boda ti ba yum nam pole yum kateka bine be kede tierde mi ti yam to sida ran ka yo boda ne ba be yinga ngom nan dati yo to yinga ra ka boda nen kangi ka yo boda ne ye ni yam pa ma sorti a venra ne yam men semi sida be zininga tikian ka boda denam data men wiligi monsieur le président a général Gilbert Gengeere nenge yelba yembar ya kaseto patolo zawb zugu ren ne muida no re santa ka nan ko so parni da yum pisibe am data men wuligi ya sagar hen ya sa viuro ya na sa monti 0 bala patari kaset zi ba yemari yenet mam kote ti pelgne da fara walongo ti bale apabi kanga poy bam songo ba lor pori Gilbert Gengeere avocat to nandi koyra ti a maître Mathieu Sommet bamba na ngoma men libron wa en kiede ne bam men hangis ti yella men yel kene sen libron wa zugu awakata logo me a kime sa da monti prescription maître Mathieu Sommet na andi ka koyra nandi nga on wakat ninga nim ko rasamane octobre kiudan pila no 1987 tumna tibali idhamma wakat ni yila wa mana itema ngwama la me tibali runa wakat hanti kame ya sida itserna liban liba me wakat ni yila wa mana
ya reta bana wiligi ada ninkura yel wenge politique ton point a passé ma mai en 1982 yumna il mikame te burkina mtenga waka a ninkura yela razue mandame il kedan terame colonel Nézien Badembie absonko colonel Yorien Sommet absonko elementara commandant Fidèle Guébré absonko te hana sodo hampay ne bamba ne bonem saman kala politique sababu ayi wosoro ren yam terame a Basile Guissou han zoyan gol sa soye ti be sebra pourquoi ça da monter livre Basile Guissou mais ya te bangé neda abi miniri Sankara miniri révolution 24 neda gol sa sebra ti yam halik pourombe ina mika politique yel ha mantinyo so hinyo so ti tuninyo ya wakat kanga yaren soti ab sebra pourquoi abna wuli ti bom ning sama octobre ki dan pila no 1987 aya bombo wan tu de men CNR nama révolution nama yelbe wan bebe yel kira ham pazimsi ren wakat kanga nyam na yame ti civil da manizalsi ham bo bugurado kala shara moto nkenda top san na ngome ya tab ku nya ti wanya ko talante ran kita lilli gom kay so gil kepi ya gwama ya nizala san lebar mohamana menga zar bugurado handa gomna ti ya wala fo banda temen wiligi san to hoto kontaka sit fo mbelema ne preda Thomas Sankara ne révolution ya fo meta bilma na yit ne babanga hazem toto rena fo gom gwama ya woto mbudu ya rete octobre ki udan pila tabo na yam ti ko na zekame wiligi bala ti sida wakata me ta toloro yi hable kompawri ne pour ndam a Sankara na sakango ta pana sako ren na meti tum kanga et killa sa wotone ren ko isa hawa sekra ya han wuligdi ti yala wusra sogola me ti sida yella ren na meta tonri amba wa viwo ren yam na yameti tigzi mane ya parabasa man tigzi woto tigzi kan point obna ngoma me hun wiligde révolution ne kéré oba shirne ki tabrama lili ren shirdan kublama ya fa wiligde me ti wakata aya wakata nda to zali pawla runda runne ren bi bangasa ti koiza han to enze ko to tigzi point a to en ki tamet ne bisi kan tom de ti yam magati ko ya yi wone ba sama zininga ti awlam pa butone ren maître Mathieu Somena wiligame monsieur le président yel wosro man kane ti ko yezeki ti fo 5 kilade sidaya toro ti bali kaseto patolembe tonda nyamia ko yesen zeki yom kateka wala bukari ka boto bonta alilion yom ta pista la nasi wakat fa ke zek da koisi ngomna na wiligi nin ku nin seman conseil de l'entente ti neda sa ngomna ya yimi nga jinna nin kura mana ko dari la yam ti neda hawanta ser yoro pon kane octobre ki udan pila yemre 2021 boda sampaka neda ta men na wiligi ti yo kasita men to men kiti to parne kiri la kila ka boda bal la ne pila nasi lapsa ninga tari kanga pon rende da heola ngo moto to so kanjes yi handa be conseil de l'entente yela man wakati la na wiligi ti pasini be ne la yera ta kibe fa gil kepi yitne ko mana arizong nenge an kote kibe balballe ren ya wa fa ya zilembe na kenari la wotone monsieur le président ton le mawuma koisa han zekde hiya han tudi ne ka sitramba songomna ne da samba to ko zin bene la ya ne da to ko yitina ndik man sida angade bid banga satinya ma hotik kois ndik ba mara ma koisa na man sida itema na nyosori lementi ya yo ko ya avocat ken tawra na torse ya na ken ngi so tun le laki preda Thomas Sankara dossier otone itera meti 2015 jomna la sen tundi ne Michel Kafando na ya transition to soba obna ko nor batab le laki dossier wakat kanga bi bangasa tomba Michel wapsa mbone toto neda akisa ton toda na man tumde hampanyi hinda sekada mane asoba ren ya seri ramba an sekada ko nori pabam ya tenga na ba twenki de black dossier wa netile bale dossier wa ara pagam asankara yella ara same il keda terame te yesen tune ne be ga sebri ya Sankara Zakara Masanderle labna si de lac dossier wa octobre ki ura matabo 1997 yumna la mdata meti bangi dossier wa ya rati dulite be ga sebra wande ga no tono wa reti yella akuma pale mi yida
rampiga la yibe rakela rampila yibu ta sankara dosi o handa palaki bi la kilen kiwotone la bi bangasa wakat kanga naken na sidika me tum na tuma me tibali anan kitam to na to ko sidiki ngad yella ambala ngesi la nanta yum piga obna sitala me na yela to mangi yella anan to nembo yare ti 2001 yum na idmi kameti coup d'appel la wana wiliga me te bam patoin en libération sulu ngesi hani yelle rende abson wa antokodoto ya kwa henda zo ko 2000 yum na ren cour suprême na wiliga me te no ningi da zo ndika hon wilita patron lik nge yella ba me bezikanga ren ba me raga na gomna nenkanga la ya hanna wiligi ti boda handa zo mbo nyana bo mugo ning zuga idmim ti bod ka bod nore yibi ren ya nori kanga la handa kilen tiki yetab kilen ba nenkanga to patron liban wazugi hanna liban to ti wome ya ti banga sa ti boda da zo mbo me hangana yella ti dmi a hangana ning yare tene lor pour 2003 yumna Nations Unies souligne singete adami yalo yelle absamo te comité des droits de l'homme des Nations Unies bamna en compte taxro na sadamont avio na wiligi ti yella ba libron kumun toto ti diawle minti après na to masanga zakara man ko to lak yella ba libron para toto bam tagadame ta sankara zakaram tara sori an twenkila an dikna kenari an kita piensa mangi hane obneda kodba man kuma fori rende remosa wiligda me to patwen ba dosi o mosa yetiele kime maître Mathieu Sommet san terdo to obna wiliga me mam taka da metisa ne sul han tum ninga atuma tum pa tumne baliyanyi wa wiligi ti la tuli ket twen kanga tawri ti ton toda yawlam bume ngana yilla o pa yi ton toda na sa da mutla lo bi banga sa ti di ti dosi wa wakata nyoso ma kimwa akima abra sira da men kilampa zikanga avoko na to sa woto la keng mo sa na lima antimatiri ti to mangi sa ne nam an tut sototo ondere la azira serden yi nengninga maître Mathieu Sommet nan kenga mento wiligi monsieur le président sida yelkinri option dat ndikan dol mamrada nga ti mam dat pièce la basa ti bale patati kirjinga am nakilen kenga zikanga an gomnati bangi ya wasen kindi nebsen ningrip tali to bi sabam kiti nam nan dere nempanga tapatu wanda seran to soninga nyawa obrika la mem mamsi te ayani yelwende lamda tameti sa ne zikanga ren na met nyamone kaseto hon wiligdi na sa da moti komplo sa na mane ya hanze me ne bayi be hen yidare jinn nen taba yogone nan tunam hen ya bahir nam hen jingi an lubi wakat kanga bo nanye ti komplo lamda tameti to ko mam jiba ya yera la memnya ti senera nama revolution nama ara na sada monti legal apa tu so kan bi banga sa ti wakatin zindi ti coup d'état wa menga ara pa gidari en 1980 kan talwa nyam na yame ti nama sana nda nan kengi ya ne so ninga hantuwa la tuda bende ton sana kila ko isa kane ne ba je ko iska na wiligi ti sida bam data meto bangi ti Burkina Faso revolution nama ara ya bumbu na sa mo terrorisme legal la ti bali ne ba fa shaka la me ti reme riya me ti siria waram fa ra shaka tumna le me yame ti le me ya revolution nam pour me la ashankara ta suran twenken Nations Unies tigisga en zekat ko isi ren wuligda me top twen mam salama yili ta tun soro mosa ba ti ha yina mo indi kan wane revolution nama awali ba sa dambo ndi régime légal au haya woto na ya bi bangasa ti forum populaire me hanwawa nyime wa ya legal bali nyime pa bat ne muida man nongolom ne able ko po na me le ma na yum pisila yo poi le me ya nam kan pour me la ton pam ti pape Jean Paul II na au Burkina Faso kane 1990 ya yumne am le me bang me ti yeni fa ya mun ti kan wuligti révolution na ba legal la forum populaire nda legal len yida avoko na tinga woto la na wuligi adnam fotorom bangi aha anyahara ya toto ya sun tune han to soninga an wawa ren bi bangasa te bam han to goda ya tine ba gar yilla an welere
ab kelen kenga tawro na wiligi i ton ti sana anton pam yela venam billi ken ge ya ten ku bogo ndabi wakat kanga ton da tarame wakat zindi ten ku ro pola ton 20 ki ambangi ya sobo la tunda am pam nama wakat kanga rende 1977 yumna décembre ki dama tabo ten ku ning sinda bewa a wiligi dame ti ya 3e république wakato anori ke pila tabo wiligi dam te tenga naba ti ya ned ninga sa za tenga la abiyak da la me la sana yaka me ya yuma nu la vote da tira ta ton pam nama ren comité militaire de redressement monté CMRPN na wa 1980 yumna wa terrain nam le bon pour demain un terrain qui est front populaire 1987 un tourné CSP 1 la CSP 2 na révolution fagili bangan set banda tik bumbu ya ten ko ning man to gode décembre kura matabo 1977 la nyenda me ndaki le nyana hoto wa terrain wakat ninga yela wa wenamsa la na yan sa me song ne ba ta ko ti ya wala ta ket ni ten kangame aw rende bi banga sa ti ten ku kanga ndaki le yansi wa terrain ti kan nan teke juin ki 1991 yumna ngudi ti ten ku pala mo san lebron wa te 4e république nan kin Burkina Faso la ton hanantike zikanga avocat son togode ya ti yampa ton en lik ben terrain bum na tiki na yela tonri en lik se barantasi ton se me yenning poy bale edmi kamete na ma ndari toto ha apa wa runda ren wuli dam te payelle yam tonde kam mamsi yelwen ko doy ya ret mam kote ti sa ne fon wuli ti mam radanga ayi sababan kiti nam nan de nem panga bele mi son wen yel ken wen wa nya bum pa be jingi aya jiri fas avocat nan ko ba wutone bam go ba lor pore yela meti koisa nanki le zekame la agence judiciaire de l'état wa nening si à l'état au nord-est burkanga point bam na ze koira nango nan wiligi top sandat ne ki yel ken wunigi ti bam sirada an to ko ti ya wala na wasi ba ne ni sa hay mikti ya liglab sirada yaw ne ni za gadam sam pam na maso l'état wa sirada yawa ade agence judiciaire de l'état wiligame birkanga patin zombami la na wa kien pour un esna ki la mona squeeze ya sira tidna ke mono ko isa pour mono ko isa lor pour na yolo wa chang taw ni kibara Cité nouvelle génération zugo ton meta appartement ni ro bed bam kwabara yamne immeuble han ton woto eta ha ton na mana appartement bed bam pina he de type F3 ti tengra te ton kelenge heman boutique bed bam pila nasi kawaya appartement F3 nzoen sazanga yamne to woto ton na me eta ni ro bed bam piston F4 amba la villa bedbeda F4 ni F3 compel hami nam bingir zininga mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga weker ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar mote wani mobile a hannan tawa zi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda beni haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam taksa ne ba yo ko lo yelbi nge sito na mengubuga me ni ne ba mbebe ngete nyokolo wen sa commune pour ti pa motor za patari aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab na korlonsi ya nana aleben palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam kwabra labna me yam gile ngi samti bo gonta yam dawo nanga bolat nandike ligi troga sawa awu mamla ro ning ligi ya toura sawa moy fi signeta cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour la wana yiki lafi wa iko mzem sam zi bebe like aserse ya soma ton na yikada azugula woto na spaghetti wa nada lembe spaghetti la mangwenda tabla nos ma paye marie kenga mena lembe wa
Spaghetti que nga yura la bay. Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bon, il faut. Dibiga. Nyam tuen paama pat Estela a spaghetti wa be gram kobisi la puhnu ni gram kobisi kokieta be gram kobisi Burkina Faso winvisa nasa fan Estela ya spaghetti ramba fan ataga. Hey, jeune dame, quel m'amener? Ils sont passés PCB, tu sais, proso. Ça en est deuxième session de formation l'an 2022. Aïe, soba, on n'a pas qu'à l'avril les cures de son pays là, nous, en 2022. Nyam ya jeune dame, nyam no ngwe na san ya ne machine berbera, sana mazingi ne BTP wa. Nyam tara unta certificat lankasi, ti nyam pa mai menga, ya sida, c'est pro. Obiera mti formation wa, akwe kwesa be benri, a woda me be benri. Nyam la. Anxiety kiuga tandigri kiuga yobe nyam twen pam filia ni en zamti ta tola wotorli ya anje beda wenbu minda moa betepera moa wala pella hydraulique dompera niveleuse compacteur chargeuse ni jam soya fa bala ha ni min e carrière ni niveau terminal HSE haya ti hygiène santé la environnement la bangi sati niveau secondaire formation longue durée waya aria yumayi bu nyenda ya bo ya mécanicien na ya réparateur des engins lourds en parne wala e ko tumbera machine damba soudure industrielle la haya seba a général industriel fangir KPB benri aria beolongol sa zo singa mais kengi tere pa meziga la rawazi wabdi no biye Safe Pro bangen sai top 15 hane to parle na somnyamba formation en ligne SST santé sécurité travail ye ya entreprise ma alemele ya tumno toron damba ya ligida lem zo nyabda la mani suguri tiade allo honum kasanga bebera wa kengen tikul ti filia ni nyam handate te avril le kude san pila nura taye wakar kanga nyam nan le pa ma lo horon benre ti nyam nan pa ma équipement na ton ko le menga ibanga sa meti wala newda ni sinna ko lo nyama kasara ma gilera ma ina le pa ma me nyar ken stage la ma site zugu na ile ti nyam tum na men ton ko c'est pro obeyene obe kubri so de zugu pas nécessité diaspora waye minute pine échange wara 2000 bati faran king lewa parembi we banga 25 39 27 79 07 00 77 77 CF Pro aya ofo pam visa bala nantumbo sana majigi la BTP mbazigi Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Une société immobilière en Burkina Faso, ya immobilière manaba. Obe sabwe, comme si la we kubri, kambwense, bobo, manga, binde, kaya. Hey, kala kabna ki etem satabarawa. Nyam dat rogungan halinga pa ya hidiye yeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema ye Burkina Faso kap agré la be abe wodo police bank sambesia wa ya be po lab hambe wala tansi numéro plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la zéro konya mati abel 26 78 81 09 25 mais la data là moon.imo@yahoo.com moon abba ton pam doton gan.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Dende edna ncenga tawre ne Alphonse Drogo. Dende l'État nord-est, mon agent judiciaire de l'État na Willigame, monsieur le président d'Atamete Bangé, Tinebni ici, c'est me boude zin wakao, yati toumning san touma. Ya si dia tia l'État wa rikav la toum ning henti toum 1987 toum na ninkora pa toum kanga la l'État yetap toumye. Ren bi banga sati am sa an wa rik sibari an tasba ton data meti bang ti 20 kibla me an pam ligi damba en yaw ne bnisi zagara masaman kalam tab sigada man asaba sada moti di dommage ma abna kenga men to ligi e san nan dik makri kera ta ligida yam mim table compawre ab tarab so moti park animaliwa ti be zinyari 20 kabe pam ligi den yaw yam hali banangi me e de mikda meti wa julbe gengiri ab san sibame ne da ya net senta ligi me an twen yaw na wuli la zikanga ton me hawum to gomda te ya santa yum pila yo poe la jilba kengiri sembe bank ning pour on top compte ligida ya ki wo ligida yum pila yo poe ton la patolo si ki wo ligidi ti ligida kenga dambala hatti bank ram sur men wayi nogo to namba mobile pale am posa baraka ren monsieur le président ton data met yam lak letaw yam yi letaw yaw sama jel kanga porti bali nebni jipsen na an wato balgaramba ya neba ton tarso pour menta ligidi an twen yawe yaw ni serden yawa bam songo moto sa obna an ko sormo sa nebni si santari yawlam ko yabab ton dike ya woto la sadi bodba to so yurbe meda nan torse rete bana sir ko sama te nebni sen ngitala na sidi ko woto sir watin balbal ne kam fa ton zeki koyera kera nan de ngan samental taso prida to masanga ne pona man pire yibe seman kalma se wuti sidi su samsi ne yenning semana la bana ke la sid kose sari bodwa to yi nebni si na yoy an to an saki bam san jeras ko yinisa na yele kiti yolso obinga ne dab sen ngitali Jean-Pierre Palam Bamba Songda avocat na seka koyera te zikanga nandi ka koyera absan so ni nga yuri na wiligi sida mamara nga patolo na ziba yemari apanari ni ko ning simana la sida samiki mam hen zekat ko ya mamara nga yuri nga wilgam te samiki te na warik sibaranta mama Jean Pierre Palma ana isaba de kide ba zagaramba sunya to mari monsieur le président biman botone la bam logor pori absence zakar ko ya woto no ya maître Aliou Diakité ya ne la sonda la waje ko ya bam logor pori avocat to mo sama na je ko ya na je kamela ne do ningitali ya Jean Christophe Alido Gebre bamba na wiligame monsieur le président data men kane en ko suguri en ko sa Mariam Sankara ya kida pokora suguri te mam mar bu muguninga mam data sam ti da sit songame la hamik yo sor bebene am ko ta suguri ren ne da metenri bam la hangoles kuma se ba wuligi nda to ma Sankara mana kalam wenam yir kuma ren bana ko suguru to la vigan lowe
bamba lo ko ko yima kela zekame la na le yan sama songi nepta ko tedo ya woto dende na ci publicité o lo wor pour dans li bango tiang taw ni sibra. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes en bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Madame, wana wunga yam tan ko ma ton honwera ya. Bala yam be Abdul Service International. Yam du tam ba ya wusko. Donc ton yelam tin hawaye tentu manen ha quoi. Yam we da sima ton na wan rare. Ligida hambe mbal. Ton ten we ton na tabrare. Ba ne yongo. Yam ne ton lizina ya wotoa. Ton on kan wen we so rare ya sima ton pire. Rare. Et puis Abdul Service International kale tum ne tan ko mama. Madame, din yam pa ki city tan ko mama ya shamai. Ari ya ba ma we. Inange wa. Oh. Madame, yam nem ya. Ay bahi woto, bahi woto bala. Bahi woto. Bahi woto. Yele pu kenga mo ton tan ko mama. Nyamba burugiye. Yamba do ko pati do. Aye, da laurier. Je hinga. Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba la bang miti pa ki kamene teden tar panga antar sandi. Abdul Service International, propriété immobilier signa sombre yida tabafan sous région Pora. Mamerata woto. Mam nenga ko tulo bala. Mam je talam te cool. Wai, nente cool la wa, ne ba fa ya cool. Fo sanyu te cool, fo rara fa ya cool. Salmata. Tuma. Bah père balawaka. Salmata. Am nam bonza po ne wende. Wenda yemra. Pina. Bio vient fa comme ligitum da sanfande, comme ligitum da sanfande. Mam bunza men ge masa. Nata kingu. Foka go mam ligidi nanda sanfande. Ya import fo sanfana ligidi. Zak sabwa. Ayo razabiye. Nindari yam mam ligiti mam da sanfande. Mam kira wa. Mam ya neba su.
tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa encore mam leke sans parler to bonti eko ti mam ya ti mam ina sakaye ti makange wo ni wonde mam tar pierre son fan za ta kun sai Salmata san fan na yi wani ya ta ko sa eko pierre dam ti kasati ta yuno raka kom debu fo sam pek fura matam di kan yela mam da tamen nchenge ai Salmata ya za portare na yini fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera maninge isandat venum biwe banga 25 40 18 36 Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Den Alphonse Drago. Ise mermo sanfo. Ri tiangta on shibro. Te net sanale ma sa kwaya ya ne reyeb saninga tali aboso be traore abnaje ka kwaya na ampose kidba za harama la tal tarso nebni si sa aman kala mil kanga point la bna ko si sugurbe la monsieur le président mam kota Burkina Faso nembuida fa suguri yel kanga point mam parlementaire ngome ti wala mam avocat santo bumgoninga mam leben data men wuli turunda runna mam tara yum piso bla yo poi en bum ning fa ya ko sin yit mam nore apa bum mam ten mane zilembedo yel kanga point yam surfa ko yelam santo sa bam logor pori ya général Gilbert Gengiri en naze kwaya sida ko kanga sin zekado to pipi sin zekade boda sambonta ninga abna wuli game monsieur le président nyam tawri la nem ni fa gil ki apesa me boda zingo ka tawri am data men wuligi timam nan der la beer sebari ne agent judiciaire de l'état wa bali o mana mam yori an tumde rende l'état honoresa ha je ko inisi nan taska no mam nan der la beer sebari ne la mam avocat mam songo ba obnanga da yilla tongom poye ta keng seri boda tawri te de bang yilla venam mdata met yam bangi te agent judiciaire de l'état o sera de men kon ha ne bank ning point mam salaire han jin bene la mam numéro de compte te yom pila yo poye mam patola anti insisa te wa sek bank na ko mam mobile pala mdata wane ven ma fagil kiapi te ne mbuida tongom bangi yel kanga pampa si woto ne renda bana kenga tawr mosa an to sodi bankaramba bamba san la paki kontra bene la bum ni yi sabat ban la paki sane kontra ma bank ban puson ajul ba ginge sango miesa obna kenga tawri an kelo ne ko isane tab zada me se bilab se monte block nota bamba patabo la nya meti an kenga balbali ntinya ka sinin bam sandata bala angome obna wuliga metini muida noresa la di parquet militaire boda zinga abawa men nan kita bo général Gilbert Gengiri laknkai pa lieutenant Gilbert Gengiri yela wakati am ngom no tona wayati gada weleri te bali octobre kiuram pila nu 1987 yumna nim kura so wa manawa yati bank to wakat kanga mamda soda mot lieutenant bati se runma mek runda runna mam lebra général li il passera de moment tam ya général li ya yela sama wakata la serdan tikla de gese renda bana wuligame
d yãmb tɩ ne muida no-rɛɛsmɛ sẽn wa n na n tõog tɩ a tik ya ninsã wakat kẽere yaa mam vɩɩmã wɛɛngẽ yaa mam ne m zak vɩɩm n bot tɩ vɩ prive wã la b tikda b leb n tika mam tʋʋmda wɛɛngẽ bo b leb n tik mam manesm yaa to-to yẽ wɛɛngẽ n dat n bo yẽ yaa wall n pa bũmbu sãn tõe n tik n bo neda tɩ zemse la 1987 yʋʋmda yaa mam da yaa b sẽn boonde lieutenant wã rẽtm sẽn me tʋʋm kãng pʋgẽ yʋʋma naasɩ tɛk bala bɩ y bãngsa tɩ mam da reesda noɛ n boond ogd dãmbã n yit mam taoog dãmbã nengẽ la n ka y pa maam n dɩk noor wotone n maan wotone rẽnd zĩ-kãnga fo segdame n yɩ sulg-meng soaba pɩlg n pʋg soaba n tõog n tʋm tʋʋmdã yaa woto la b zãma tõndo sã ne larme wã pʋgẽ tõnd sẽn wa n be formation zĩigẽ la sã n mik yaa me sʋl presidã tɩ yaa mam sẽn yaa ne ning da sulg-meng soaba n da sɩd yaa sɩd soaba ne mam taoog dãmb moti supérieur hiérarchique rãmbã yã wã sã n yaa yel-wẽn kʋʋdg tɩ ne-buɩda no-rɛɛs rat tɩ b tik yẽ n pag maam n sɩbg mam yel-kãngã pʋgẽ aywa sɩbgmã wa y sẽn date rẽnd b na n goma woto la wilgi sã n wa na n maan n pãng zĩ-kãngã m sakdame kẽngã taoor mosã n na n gom n na n wilgi tɩ bãmb tagsdame tɩ bãmb wala neb kẽer b sẽn ning taal yel-kãngã pʋgẽ sɩda d yãmb tɩ koɛɛsã sẽn zẽkda yaa wala bãmb pa tʋl n talle tagsg neb niisi zagrame sẽn maan kalmã zugu yaa wa bãmb pa yĩ nimaa zoɛt ba yɩlla pʋgẽ rẽ so tɩ b na n kẽng tɩ wilg yaa yɛl-kẽer n yaa koɛɛs n zẽk buudã pʋkaane tɩ yaa sẽn yit ne kaset rãmba sẽn wa n kõte mam sã n get kaset rãmb kẽer mansem b zɩl-n-beeda be beene leb n yaa da sã mo tɩ fo tip rãmbã bal yaa pʋ-yagb la sẽn wa n tʋgsdẽ wã b pa tʋl n tɩrga b goamã pʋgẽ bale yãmb tõe n tagse tɩ kẽer meng sẽn da preda tʋma sẽn ka zo-rãmbã n da mi tɩ sɩda yɛla sẽn da wẽnemã to-to bãmb meng ra tõeme n saglb tɩ yel kẽere tɩ nin-kʋʋra yell teke tɩ b pa tõog n maane n yaool n yãs kaane n kõt kaseto kẽera yaa b zĩnd na b lɛ kõmpaoore goos neemã pʋsẽ sã ne yella logr poor wã kẽer menga b kẽnga tʋʋm no-bɛd taoore n teg n tʋm wã kẽer meng me b leb n paamame tɩ b tar ligd n kõba wakat sẽn pʋgl wã maama geng-yelmã sẽn gom ne yãmbã m tara ligd menga n kõ neb kẽere sẽn wilg tɩ sɩda b paama yãagre paama teelo ne rẽ fãa gil kɛpɩ kẽera taa ka n wẽnems mosã yɩsa tɩ fo mam goamã yaa wala fo m pa mi yɛl kẽere bɩ fo m pa paam yãagre n yaa bũmb sẽn wilgde tɩ b pa pʋ pɩ n nam ye me sole preda n na n baasem datame n wilgi bala tɩ y bãngsa yɩl tɩ b tõog n kell n pag maam sã ne bãnsã zak n ka wa d mikame tɩ wẽneb n wẽne maam ne n be roogã pʋgã m tara kibã fãa gil kɛpɩ n wilg tɩ b maaname n na n wẽne n yet n maana sẽn tõe bala na yel n kɩtɩ t'a na n beene tɩ b sɩbga yaa nakẽnd kãnga la b rãmbã sẽn dɩke la sẽn miki tɩ yaa wotooname neda na n goma woto la wilgi t'a goamã saame yaa rẽna logd pʋʋr mosã la sɛr boodbã na n wilgi ad tõnd sã n wa tõog n tɩ zĩnd ne taaba tõnd sẽn na n tõog n tall sogsg ne taaba la d ges neb neb sẽn ning taala pʋgẽ fo me sẽn lagm n leok la yɛl sẽn yaa to-to tõnd na n balge n ka boodã n na kẽneg yaa woto dẽnd kɛs rãmb ninsi sogsg nins b sẽn na n sogse la b mak ned kam fãa zugu n tõog n ka boodã b togsa yẽnda la b wilg mosã tɩ boodã na n yãmsa zĩ-kãngã yaa reta urbain meda yaa boodbã taoor soaba b na n wilgi boodã na n lebg n dɩkame la na n yɩ avril kiuura sãma yʋʋbã sẽn wate la yẽ soaba mosã yaa bãmba sẽn yɩ roograme na n kõ b yaoolem koɛɛga n mo tɩ vɛd dɩkã na n kõoba daare na n yɩ avril kiuura sãma yʋʋbã sẽn wa 2022 wã yɩ be wakat piiga sal de banke waga 2000 bada la na n bãng preda tʋma sãnkara ne pʋrẽ nan bãmb piila yiibã kʋʋba boodã sẽn na n ka we n gãneg neng ninga yĩsa mɛd mosã fo ra abubakar derme marka seto l'observateur parlant dẽnd yaa buudã la wotone yaa zĩ-kãngã me na n page tõnd dĩmda yibeoogã kibã kũuna television wã la kala bilfd na n yekane taaba radio wã n mono koeesa loogd poore la tele wã d pʋʋsd la bar kʋsg sẽn sak n zĩnd n kelg tõndã wẽna sõsg laafɩ wẽna leb n kõt beoog ne laafɩ yɛsa Bola
Au cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane TV, la puissance de la communication. Savane FM radio kanbagawo demsen faramo koroba ka anga tarata foli be aw bele jeni sali some kuma kambar nya fe lamine gi mama sinkuna ambe foli blaka. Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Société Moon, Moon Société Immobilière au Burkina Faso. Nous sommes présents à Samba, Komsilga, Koubri, Kambouensé, Bobo, Manga, Bindé, Kaya et bientôt dans d'autres localités. Pour vos besoins en logement sécurisé, être chez vous, Moon est la solution. Société Immobilière Moon, agréée au Burkina Faso. Situé à Ouagadougou derrière Coris Bank, Siao. Téléphone plus 226 25 37 05 08. Mobile plus 226 78 81 83 23 76 50. Yam sannan kelaka ya monzu soba bon surgomde ne meso Yakuba Jacob Bari kudomde aya mansam aya siglig budu ya voyim na kenre zaman nebzab na kenre ba yaba kasanga obra karma me lab winigi tob somba men kogol biga ta tongam bi ne bang ninga sen yit kasamba ning nonglom la wautaba mand neda net siya tor zalle zamana point ti kudumde aya kombogo bu to toli labsan wa wetaba ton kudum da somba nyan same anton bang ahnam palmas toto ti somane kudum dia pindam denda la somba nyan sarunda en kiesa menga to ton banga wela taya zaman meb zanda luka sambe sokne nerm tomne adam bi hiyam sena wek labtien tira
kʋdemde a yaa zamaana fãa sɩɩga bɩ a kell n yãns wãnkat la daar fãa moo zug-soabã bãoogo sũur gom-kãngã pʋgẽ b goma ne tõnd kʋdemd yelle n wilg tõnd kʋdemdã d sẽn sõmba tikã zugu n yɩ neb ninsi la tikã zugu n tʋm tʋʋm ninsi la tikã zugu n sigld zamaana wa sẽn segde n bãng tɩ tõnd kʋdemdã a waa ne nonglem la a leb n tara ãdem-biilem vɩɩm sẽn dɩkd nakẽnd ninga n tõoge tɩ d zamaana a yɩ zamaan noogo rẽnd pãng sab tẽegda tõndo tõnd sẽn sõmba gãdd kʋdemda to-to ninga gãdd rog mika to-to ninga n gãda a nakẽnd sõnga zugu bũmb ning fãa sẽn wilgd tɩ tõnd zamaana tõe n puka a menga ne zamaan zẽense la a kell n tika menga t'a na wa kell n yãsẽ saam-dãmbã la yaab rãmbã sẽn ki zĩig ninga b kell n ki b na wa beene tɩ b sã n tõog wotone n pa vigsi n pa nigsi n tõog n sɩd gãdb kʋdemda sõma sẽn wa fãa gilb reedame n paase la yẽgra keld n yɩ tõnd kʋdemda yẽgre d ra tol n bas yã wã a bada tɩ d sã n bas yã wã d na n menemame la d sã n menemme d sol lebg n yãn dɩk n kuli na n yɩ toogo bɩ d gãdd kʋdemdã tɩ pãng sab sẽn datã yaa wotone talaata fevrier kiuga ra sẽn pisi la a yoobe 2008 yʋʋmdã la pãng saba kõ sũur gom-kãngã pãngẽ Sawaga wisgo Runda ye titi sawaga mewa Kerke dise tibambamba orado Ker yogo yoga tibambamba orsala Tina bakere dans un lit de bois Navaye dans un île de charbon. Why songedo tise Why songedo tise Bagabakera tisa tupsiri bagete Kambanyo da wilga tupawa gete Nedba yemre sungwam na kabe Kera yeta kapak bamba Arwewa yele apakat pa Suramba lobra yara kasomaye Sasaramba lobra yara kasomaye Akura tisa usugo akura rumsi Bagabakera tisa tumsiri bagete Kambanyo da wilga tupawa gete Nedba yemre sungwam na kabe Kera yeta kapak bamba Arwewa yele apakat pa Suramba lobra yara kasomaye Sasaramba lobra yara kasomaye Akura tisa usugo akura rumsi Salama prodiva lobra yara kasomaye Merkira lobra yara kasomaye Sianira lobra yara kasomaye Asamda zima prima koma poga Akuda zima usugo koma poga Why song edo tilko Why song edo tilko Why song edo tilko
ti sonan taba kaya buni tenga lata kamba buni tenga Omero dunia no duni datere yeti fomero dunia no duni darpabala la tabala pa mo na taba the way for duni pam kuri kren pour la faida dikre faida la tuda ya rombang ba dunia dilengu bange ki dunia bunsu ko tenke marunda on pakembe oya mazarunda pazan de oya an dunia zamo ko zeno ngorbe zaman ni